नमस्कार गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज नवेम्बर 27 तारिख बुधवार 2024। आसतु नजर पकई ना देश विदेश में किसी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। तेज आगुरी जदि वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक करूँ, शेयर करूँ, कमेंट करूँ। आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दिंतु, जहाँफल एमती लाटेस्ट अपडेट आपण मैंने सर्वप्रथमे देखिपारे। तेज डेरी नगरी आसुन देखा आज सकाळ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक कौन रही। आज प्रथम खबर 29 रु भुवनेश्वर में डीजीपी सम्मेलन। ओडिशा रे 3 दिन रहिबे मोदी, अमित शाह और अजित डोभाल भी सामिल हेबे। सूचना अनुसार प्रथम थर पर ओडिशा रे हेबो डीजीपी सम्मेलन। आसंता 29 रु 31 तारिख पर्यंत भुवनेश्वर रे चलिबो। सम्मेलन रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोगदेवे। एथिपई से 3 दिन ओडिशा रे रहिबे। स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह और जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल मध्य सामिल हेबे। लोकसभा भवन में अनुष्ठित होगा यह सम्मेलन में आतंकवाद मुकाबला, माओवादी, साइबर क्राइम, टेक्नोलोजी, जेल संस्कार और आभ्यंतरीण सुरक्षा प्रसंग पर आलोचना होब बोली जमापड़ी। परवर्ती खबर गोपबंधु जन आरोग्य योजना 644 कोटी व्यय बराद। सूचना अनुसार मुख्यमंत्री मंगलवार विधानसभा 2024-25 आर्थिक वर्षर अतिरिक्त बजेट उपस्थापन कर मोट 12,156 कोटी टंकार व्यय बराद करा जायछि। स्वास्थ्य क्षेत्र में गोपबंधु जन आरोग्य योजना 644 कोटी टंका व्यवस्था करा जायछि। सेही भली मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल 5 कोटी टंका व्यय बराद करा जायछि। स्वास्थ्य सचेतनता संवर्धीय सूचना शिक्षा और जोगाजोग 10 कोटी टंका व्यवस्था करा जायछि। औषधीय उद्भिद मिशन समेत आयुष संपर्कित जातीय मिशन 20 कोटी टंका व्यवस्था करा जायछि। राज्य भाग जातीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम 1,056 कोटी टंका व्यवस्था करा जायछि। औषध किणवा 22 कोटी टंका व्यवस्था करा जायछि। परवर्ती खबर भुवनेश्वर रे प्रधानमंत्री को रोड शो, दलीय कर्मी को देवे मंत्र। सूचना अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणी थे भुवनेश्वर रोड शो करेंगे। आसंता 29 तारिख में यही भव्य रोड शो भुवनेश्वर स्थित विजु पट्टनायक अंतर्जातीय विमान बंदर ठारू राजभवन पर्यंत आयोजन हेबो। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल गणमाध्यम को यही सूचना देइछन्ति। परवर्ती खबर पाकिस्तान रे तीव्र होउछि आंदोलन, सेना जारी कला शूट आउट साइट ऑर्डर। सूचना अनुसार पाकिस्तान रे अशांति वृद्धि पाइछि। इमरान खान को समर्थन रे आरंभ होइतिबा आंदोलन एही हिंसार रूप नेइछि। जेल रे थिबा देशर पूर्वतन प्रधानमंत्री इमरान खान को आह्वान क्रमे एही विक्षोभ आरंभ होइछि। लगातार 3 दिन है आंदोलन जारी रही। राजधानी इस्लामाबाद रे पशिचंती इमरान को हजार हजार समर्थक। एतिकी बेले हिंसात्मक परिस्थिति सृष्टि होइछि। इमरान को समर्थक माने श्रीनगर राजपथ रे 4 रेंजर उपरे गाड़ी चढ़ाई दैछन्ति, फल सेमानकर मृत्यु होइछि। एपर्यंत 4 जन रेंजर एवं 2 जन पुलिस अधिकारी प्राण हराइछन्ति। सेहीपरि 100 रु अधिक जवान आहत होइछन्ति। धारा 245 अनुसार पाकिस्तानी सेना को डका जाइछि। अशांति एवं आतंकवादी सह कड़ा मुकाबला करने को निर्देश दि जाइछि। सबुठारु बड़ कथा हेउछि पाकिस्तान सेना को शूट आउट साइट ऑर्डर मध्य जारी करा जाइछि। परवर्ती खबर सरकार को बड़ घोषणा, 60 वर्ष वयस्कों को प्रति मासरे मिलिबो वार्धक्य भत्ता। सूचना अनुसार राज्यवासी को पई खुशी खबर, विशेषकर वरिष्ठ जनसाधारण को पई सरकार करछन्ती बड़ घोषणा। वार्धक्य भत्ता नहीं राज्य सरकार बड़ घोषणा करछन्ती। वार्धक्य भत्ता को 2,500 टंका बढ़ाई सरकार। सरकार 80,000 वृद्धा वृद्धों पर यही नुआ वार्धक्य भत्ता व्यवस्था आरंभ करने को जाउछन्ती, जहाँ खूब शीघ्र लागू हेबो। लागू हेबा परे वर्तमान 5,30,000 वयस्कों को पेंशन मिलिबो। परवर्ती खबर मार्च 8 रे सुभद्रा द्वितीय किस्ती। सुभद्रा को नहीं आसिला बड़ खबर। एबे रजिस्ट्रेशन कले फेब्रुआरी रे मिलिबो टंका। सूचना अनुसार मार्च 7 रे सुभद्रा प्रथम किस्तीर शेष दिन 8 तारिख रु हिताधिकारी को प्रदान कर द्वितीय किस्ती। सुभद्रा योजना को नहीं यही सूचना देइछन्ति उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। एबे रजिस्ट्रेशन कले भी फेब्रुआरी रे हिताधिकारी को टंका मिलिबो बोली उपमुख्यमंत्री कहिछन्ति। वर्तमान सुधा 80,46,000 महिला को सुभद्रा टंका मिल सारी बेले बाकी आवेदनकारी फिजिकाल वेरिफिकेशन ब्लॉक स्तर में कहुई से कहते। हिताधिकारी माने को व्यवस्था न होगापी परामर्श देइछन्ति उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। 2,67,000 अयोग्य आवेदनकारी 22% हिताधिकारी असुविधा दूर हो सारी। परवर्ती खबर तृतीय विश्वयुद्धर पदध्वनि, पुटिन को शक्ति प्रदर्शन कला नाटो। सूचना अनुसार रूसिया और यूक्रेन मध्य चलता युद्ध मध्य अमेरिकार 2टी B-52
ଷ୍ଟ୍ରାଟୋଫୋର୍ଟ୍ରେସ୍ ବୋମା ବର୍ଷଣକାରୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ରୁଷିଆର ଆକାଶ ସୀମା ନିକଟରେ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ରୁଷିଆ ବିରୋଧରେ ନାଟୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନାଟୋ ମୁଖ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ୟୁରୋପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ୟୁରୋପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ପୁଟିନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ହଜାର ହଜାର ସୈନ୍ୟ ରୁଷିଆକୁ ପଠାଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ର ବଦଳିବ ରୂପରେଖ। ବେକାର ହୋଇଯିବ ପୁରୁଣା କାର୍ଡ଼। ଏଥର QR କୋଡ଼ ସହିତ ଆସିବ ପାନ୍। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନେଇ ସୋମବାର ପାନ୍ 2.0କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏଥିପାଇଁ 1435 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। ନୂଆ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ QR କୋଡ଼ ସହିତ ଆସିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପାନ୍ 2.0 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସମସ୍ତ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୂଆ କାର୍ଡ଼। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ନୂଆ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏବେ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ପାନ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ମାଗଣାରେ ନୂଆ କାର୍ଡ଼ରେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ପାନ୍ 1.0 ଇକୋସିଷ୍ଟମର ଏକ ପରିମାର୍ଜିତ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେଙ୍ଗଲ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ 80 କିମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପୂର୍ବାନୁମାନ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦେଶର ପାଣିପାଗ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳୁଛି। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସହିତ ଶୀତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ କେତେକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ପବନ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଥିବା ଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଗଭୀର ଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ନଭେମ୍ବର 27ରେ ଏହା ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହି ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଝଡ଼ର ନାମ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପେଙ୍ଗଲ ରଖାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳ ଦେଇ ତାମିଲନାଡୁ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ନଭେମ୍ବର 29ରୁ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ନୂଆ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ।